guys, naday may channel karon. So bago mami vlog karon. So ato channel is prank. Prank na to sila guys kaya Tanaw man sila TV. Magsamok-samok kanuhay. Samok-samok. Magsamok mila guys. Magsamok pa na ako ni. Matanaw man kami. Pasilita may kalain. Pero garden. So mag-tiktok unta ipa. So magsamok na sa mi dito guys. Awan so guys, sorta nila no. Pasok ko pa sila dito. So tara guys. So guys, yara sila guys. Nag-grow garden sila guys. Samok kanila guys. Samok kanila kay mag-tiktok man kami. Mami ka-tiktok kay magsamok-samok man sila. So magsamok-samok sa niyag amo guys. Ay, chuka-cha! Chuka-cha! Ay, uy! Cellphone sa... Ibo na ka, kaya baka tago. Ayun ko naman, ayun kita gawin mo na, do it, King. Mas dagan kayo mag-vlog. Ibo na siya. Ibo na ka. Diyan na ba nito? Tumatabang. Iyo ba mo rin? Pumasok yung mga friends naman natin. So guys, sasuko akong kuya guys. So nasuko dyan sila sumikat dyan. Muna nasulta nila guys. Kasi masalik sa magsayaw may mga tumba na lang ni guys. So guys, part 2 na nila mo guys. So tanaw mo sa mo part 2 guys. Sa kanindot kayo mo part 2 guys. So guys, nasa picture sila guys. So guys, quiet lang hawa guys. Sumbong na samok kami. Sumbagin kayo. So guys, please part 2 and